الله والله 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 الله والله والله والله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتمنى كابو يامي تي على إكلاس لا بقى كلين نبلا جنفو أمونو سقولين بنا أمونو بعنا فيروسي بي أني أنغا كراموكه أني أنغا إمامو نودي أستاذ والإمام عبد الرحيم دانتي nyingal dama don ma ambulo ka tengu anga imamna ngasani anga nyingali nunu damne ame puma di anga imam jarama fula anga imam fo imam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sazami rafo alla jelga ba bekrengere usiro la ni alsama ka fuli ni allah subhanahu wa ta'ala fe ala kambe sawaba ma sigini kono ya rabbal alamin amin ala ko dum tayib otemene ka boy bi nyingali mu me ambulo ka tenku anga ustaz la ode ka fo islamiya yere joro islamiya joro adamadin ka nyinama konna la amina nga ustaz nyingola ustaz yala yere be jumene fo islamiya joro la adamadin ka nyinama konna la ibe jumene fo la طيب استاذ ala kan da sawaba ma amin islamiya joro islamiya ka nyinama kono fo chugo wala dina yere joyoro harama dinga nyanamaya kono ni question belele bay bari a question jabi ba to mo chama mi tani blado nyanamaya kono bari ne mo chama nyininga woni bay ka fodoro nyanamaya la ka resi kan na fulo soro ka so soro ka muso furu ka deun soro et puis abana ala e jabi de olawo kuna soro ka foko ko tun dana o doro ma doro ko be wele ka foko abasu yemu ye kulunge subhanallah ika ala bonyo ya walima ika kulunge dambe kata alama ala ko kalima daninge kulunge kama no ko kafiru ba jigiyati zalika dhannu allazina kafaru kafiru ga jigiyali yodi ko harama dembe du wolni ko kan dro pour plaisir ika nan folo soro ki dia ika wati ni ga pi ka tunu ni ya ke oye iba ka fonna ti ja foshi dala dina de femi yere be harama de sorokun ira ala wa nabato harama de mi to asorokun kono kada ka Allah subhanahu wa ta'ala yore fal qur'an ko ko jeya kale ma dina ni harama de nda foshi koson fo ka le batu don ga batu la yine muye bi maana al ittisal bayna al abdi wa rabbih relation ga to jon ana damba ni nyogonche sanga ni wati bela jilena o relation mi ni ala yo nyini ko ka to anache bari on ye fen la folenye an ye fen deselenye amana kusanya chugo chugo maninga ukoti an obligé lendo ka fangatigi do nyini ka ambolola mineno ye pour que anga se kan yere protéger pour que anga to lafiya ni basigi ni hakli na tige kono nyanama ya kono o foshite fona kala Allah subhanahu wa ta'ala o de ato don ge bago ya foni ni la ka fo ko ala yere wele la ko Allahu ko bi maana لأن القلوب يعني تألأ به كذاك كو الله سبحانه وتعالى ولا الله كمنا بس يكون دسكون يرى naturellement طبيعيا ونرى لندو على وسادي وبزوين لندو على لا سادوري كوسون إيمانا صون إيمانا باو إيمانا ياداو چuko چuko إيمانا نفلو سرو چuko چuko wallahi dongo do ala bila dese way ka dese kono ida goriya be ala la harama de rabina bloquer tuma do la ka sura ye je fen besoro amago be jomuna allah mo munu yadala mo munu ye yani tonyon ke jien gono wati mina ni jien na gerente o dala mo na ke ko la kori wallahi o mago jola ala doronela do ba yera ka fo koni duskun ye yoro yoro sukanti protection fanfɛ yani hakilisigi fanfɛ garantie fanfɛ ka ala toyi iye fu de kɛ wa ni bi ka ɲɛnamaya fɛnɛ kɔnɔ ni ala ko ti i wolo o mun bɛ wele k'a fɔ ko religion o mun bɛ wele k'a fɔ ko diinɛ i ka dɔn k'a fɔ i bɛ fu de la o de kosɔn sa i ka jateminɛ kɛ
ni occidentaux ka jamana ninnu ta k'a lajɛ bi minnu ye liti gɛlɛn kɛ faslu dina ani dawla ko ka diinɛ sen bɔ jamana ko la ko mɔgɔw ka vie diinɛ ko t'a la n'i ko k'i ka kɛ rijalu din donc i k'i den kɛrɛfɛ i k'i bugu i kana don mɔgɔw yɛrɛ la i k'i ka ala koni kɛ mais mun ye jamana ko ye ko ka ala ko sen bɔ a la o liti baw de kɛra wa o réussi la liti ninnu kɔnɔ o yɛrɛ ka faamuya la mais o ka jamana bɛ cogo di bi insécurité totale tuma dɔ la hali ka mɔgɔ fo i bɛ problème sɔrɔ tu me connais pourquoi tu me salues tu me connais donc munna parce que o labanna ka taa ni vie wɛrɛ ye vie min na bagananama don vie min na choisilama don vie min ni insécurité ni hakilisigibaliya b'a a kɔnɔ o la bari n'i ye ala ko den kɛrɛfɛ i yɛrɛ de bɛna i ka principe dilan i yɛrɛ ye i yɛrɛ de bɛna i ka yani sariyaw dilan i yɛrɛ ye o tɛ wolo fosi la fo n'a kɛra magosa ye bi'sa talib wal matlub e bɛ k'a ɲini yɔrɔ min na o lafolen don se t'o ye e yɛrɛ lafolen don se t'i ye dɔw la o sa kuma la surunya la an bɛ se ka kuma min fɔ komi kuma dayɛlɛ o de ye k'a fɔ ko diinɛ o de ye fɛn min b'a la ni Allahu subhanahu wa ta'ala y'o de ɲini an fɛ diinɛ yɛrɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ Ibnul Qayyim al-Jawzi b'a fɔ k'a bɛɛ bɛ tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ al-ittisalu billahi wal-ittisal huwa ghayatul ghayat wara al-ibadat c'est-à-dire mɔgɔ ka relation ka continuer jɔn ni ala cɛ c'est-à-dire ani Ala subhanahu wa ta'ala ka nara ɲɔgɔn na k'o yɛrɛ de ye laɲini ye bato bɛɛ kɔfɛ sunkalo nana o de kosɔn jaga bɛ bɔ o de kɔfɛ seli bɛ kɛ o de kɔfɛ hiji bɛ kɛ o de kɔfɛ sinjitugu bɛ kɛ o de kɔfɛ ɲumanya fɛn o fɛn ni jɔn b'a kɛ a kɛkun a ka diya ala ye n ka surunya ala la ala ka najɛ ala ka kanu donc n'an ye nin faamuya o la an b'a dɔw la k'a fɔ ko hadamaden a mako bɛ diinɛ la i n'a fɔ anw farisogo yɛrɛ mako bɛ cogoya min na dumuni na ani ji hadamaden hitajilen don ka taa diinɛ ma ka taga yani ala ko ma i n'a fɔ hadamaden yɛrɛ jibiliyan a farisogo ni hitajilen don cogoya min na ka taga dumuni ani ji ma donc ça c'est hakilila ni faamuya la c'est très très important parce que fɛn fila de bɛ hadamaden na o fɛn fila bɛɛ lajɛlen ka mutatalabato ye nin de ye a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a ruhu o ye ni yɛrɛ ye o ni o ye Allahu subhanahu wa ta'ala fana ka aya belebeleba yɛrɛ ye danni kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ yen a y'a dogo i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a yɛrɛbakun dogo an na cogoya min na mɔgɔ si t'a fɔ ko ne delila ka n den ni ye n delila ka n muso ni ye n delila ka n yɛrɛ ni ye hali docteur n'u y'o opereli kɛ a b'a dɔn o t'a fɔ k'o ye nin ye o t'a fɔ k'o ye nin ye dɛ wa ni place tɛ farisogo la koyi mais a kɔni bɛ yen mais kabako ko ba a fila c'est-à-dire i bɛ farisogo yɔrɔ bɛɛ étudier ka ban tɔgɔ dala farisogo yɔrɔ bɛɛ la mais yɔrɔ tɛ yen ko ni k'a sɔrɔ n'ale tɛ farisogo tɛ se ka activité foyi kɛ o ni o mun filɛ nin dɛ dɔnnikɛbagaw ko k'ale ka balo de ye ala ko ye ghizaa'u ruh al-ibada a bɛna fɔ farisogo bɛ hitaji cogoya min na n'i ye dumuni tigɛ mɔgɔ min na ka ji tigɛ a la peut-être a ka ɲɛnamaya da ye tile fila ye dɛ donc madama ni farisogo ni o bɛ ɲɔgɔn o collaborelen don ni ɲɔgɔn ye o naralen don ɲɔgɔn na pour que hadamadenya ka ɲɛnamaya dɔ kɛ donc n'i ko k'i bɛ farisogo ka dumuni a n'a ka ji walima farisogo ka besoinw la nati walima k'o lawaleya ye siga t'a la k'a fɔ i k'i jilaja fɛnɛ farisogo ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ filanima i fɛnɛ k'o ka hakɛ d'a ma o de ye ka ala ko yira la ka nin koron ka bila ala ko kan ka ala yira nin na ka nin ka vision kɛ ala ko ye ka Allah subhanahu wa ta'ala kanu don nin na n'o kɛra i b'a ye nintigi bɛ basigi a hakili bɛ sigi a bɛ bila tawazunu na tawazunu ye mun ye ni nana basikili sigi sisan ka san bila yan ka san bila yan i b'a ye o fila bɛɛ bɛ kɛ tan ten mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ka basikili la san de ka gili dɔ fu de bɛ nin kɔnɔ hadamaden fanba de bɛ ten ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛ balo diɲɛ de ye plaisir dɔrɔn
sari tanato olu la quoi fɛn o fɛn ko olu bɛ damu sɔrɔ o la o bɛ duloki bɔ o de nɔfɛ donc olu ka vie bɛ taa nin cogoya in de la o de kosɔn ni mɛlɛkɛl mawtu nana olu mɔgɔ sugu ma Allah subhanahu wa ta'ala y'a jaya alikuranɛ kɔnɔ ko b'a fɔ rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan ala wallahi ne m'a faamuya o y'a sɔrɔ wagati la fakashafna anka ghita'ak ala ye hijabu bɔ ani mɛlɛkɛ cɛ a ɲɛ bɛ saya mɛlɛkɛ la i n'a fɔ waraba a kɔngɔmalen don a ni nɔfɛ o wagati la a b'a dɔn sisan ko jaga jahanama ko ye tiɲɛ jaga arijina ko ye tiɲɛ jaja mɛlɛkɛ ko mun fɔra ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ la ale bɛna mun fɔ o yɔrɔ la sisan dɔrɔn ko ala b'a ɲini fɛ ka ɲama dɔrɔn ɲama yɛrɛ de dɛ a b'a fɔ ni makari dan yɛrɛ de i k'a to n ka wagati fitinin kɛ diɲɛ nin kɔnɔ hali n'o kɛra 30 minutes ye n ka mun kɛ n ka muso furu wa n ka so jɔ wa n ka wari ɲini wa n ka immeuble joli joli de kɛ wa n ka taga n ka Dubai compteur ma kɔnɔ wa non a'malu salihan donc hadamaden b'a dɔw la o yɔrɔ de la k'a fɔ ko jako diinɛ de y'a ka jagokun ye wa ale ye fɛn fɛn min kɛ diɲɛ kɔnɔ ni diinɛ t'a bɛɛ kɛla fu ye wallahi ala bɛ tile k'anw waju don o don ustaz mais e ka jateminɛ kɛ ni banni kɛla fil waqi milliardaire joli joli de sara kamalen dɔ sanna dugu nin kɔnɔ yan jeune don nafolotigiba tun don milliardaire wallahi ni tun ko k'i ka Mali nafolotigiw jɔ i tɛ se k'i bolo pan a kunna n'i ye compteli kɔni kɛ sabanan a bɛ don o kɔnɔ kamalen ustaz wallahi hali a ma san 45 sɔrɔ ala ye nafolo sugu bɛɛ d'a ma mais ustaz a yɛrɛ ka nafolo de y'a faga parce que ala ko t'a kɔnɔ ala ko t'a kɔnɔ o la ni ala ko donna fɛn fɛn kɔnɔ bɛ kɛ koba ye ni ala ko farala fɛn fɛn kan o bɛ kɛ fɛnba ye n'i ye miliyari sɔrɔ n'i ye so dagabanaw sɔrɔ n'i ye palasiba sɔrɔ n'i ye jamubaw sɔrɔ ka bɔ diɲɛ tɔgɔw la ni ala ko tɛ a la a bɛɛ tɔgɔ ye fu de ni ala ko fara kan a valeur bɛ bonya wa a bɛ kɛ fɛn valeur ma ye a bɛ na fɔ n'i ye chiffre 3 kɛ walima chiffre 6 kɛ 0 kɛ a tɔgɔ de ye zoro ye o a tɛ se ka foyi fɔ ni zoro tɛ mais fɛn kelen dɔrɔn de bɛ valeur don a la e ka kelen dɔrɔn fara ka ban a bɛ kɛ miliyɔn 1 Allahu akbar zoro 3 de zoro 6 de filɛ nin wolo o bobolama nafa fosi t'o la mais kelen fara ka dɔrɔn a kumana donc ala ko fɛnɛ bɛ ten de n'ale farala fɛn fɛn kan a b'o kɛ koba ye ne jeune ye jeune nafolotigi ye ala ko sɔrɔ diinɛ sɔrɔ a b'a to a b'i bɛrɛ bɛn n'a ka nafolo ye a b'a to a tɛ ko kɛbaliw kɛ parce que anw ka nafolotigi caman bɛ dulɔmina ni juwɛminaw ni sunkurutigɛlaw ni manamanakɛlaw ye bon o de ka jugu nafolo la o de ka jugu ni yɛrɛ fɛnɛ ma e bɛ don e tɛ yanni yɔrɔ woloma e bɛ ko bɛɛ kɛ donc siga t'a la k'a fɔ o bɛ kɔlɔlɔ min yɛrɛ da i kan o ka jugu ni fɛn bɛɛ mais diinɛ de b'a fɔ ko ayi dɛ kana nin kɛ dɛ nin tɛ daga ye dɛ nafolo b'i kun cogo i man ka nin min dɛ bon i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ a nafa bɛɛ bɛ tila ka segin e yɛrɛ de ma n'o tɛ ala tɛ dɛ e gulɔ min conséquence bɛ segin ala ma non a bɛ segin e de ma o donc banajugu ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ n'a nana a bɛ segin e de ma o donc i b'a ye diinɛ mana fara fɛn fɛn kan diinɛ b'o kɛ koba ye mais vous savez anw ka jamana nin kɔnɔ a tɛ ten dɛ ne fan ta bɛ contraire la wa a tɛ ten dɛ anw fana bɛ farajɛladegew de la farajɛladegew ni farajɛw ye fɛn min fɔ anw bɛ baara kɛ n'o ye donc vous savez hali baarakɛyɔrɔw bɛ yen bi ni jamana nin kɔnɔ balili don i ka seli kɛ o yɔrɔ la formation bɛ yen bi mɔgɔ minnu yɛrɛ tuma dɔ la an b'a fɔ wallahi k'olu ni ala yɛrɛ de ka surun par exemple i n'a fɔ sɔrɔdasi sɔrɔdasi ni ala ka surun dɛ n'an ye ko yɛrɛ lajɛ parce que sɔrɔdasiya yɛrɛ i bɛ don ni nin de ye k'i ni sacrifier jamana ye o ni ala ka surun dɛ o kɔrɔ ko sɔrɔdasi ma vie diɲɛ ye wallahi sɔrɔdasiya yɛrɛ hakika ye mun ye ko sɔrɔdasi tɛ vie diɲɛ ye anw c'est à dire mɔgɔ sɔn caman bɛ vie diɲɛ nin de ye
mais sɔrɔsiya yɛrɛ b'a fiɲɛ k'a fɔ ko e tɛ ka vie diɲɛ ba e bɛ ka i yɛrɛ sacrifier de pour que mɔgɔw ka vie mais n'a fɔra ko sɔrɔsiya formation na ko ala ko interdilen don hali k'i seli maɲumako don dɔw bɛ se ka semaine kɛ billahi o tɛ deli la dugu ma bali o bɛ tila ka taa bila ko kɛbaliw de la ko k'o ja gɛlɛya wallahi nin tɛ ja gɛlɛya ja bɛ gɛlɛya ni nin de ka ni lamini ala ko ye ka jamanadenya kanu don o la ka palasiw yira o la Zubair denkɛ ko Madinɛ du 12 de tun b'ale fa wolo du 12 Basra du kelen Kufa du kelen dugukolo belebeleba fila fana tun b'a wolo olu bɛɛ ye forodagabanaw ye a sara ka wari min jɛ to a bɛ taa $50 ani dɔɔni i y'a faamuya mais usazi kabako ye mun ye tumana min na ni Zubair ye nin kuma ninnu fɔ a tilala k'a fɔ ko dɛ k'ale fa tun tɛ jagokɛla ye dɛ ale fa tun tɛ commerçant ye dɛ ale fa tun tɛ taa damada la dɛ ko ale fa ye ni nafolo fɛn fɛn min sɔrɔ k'o ye k'a tun bɛ participer min kɛ kira nɔfɛ jihadu kɛ yɔrɔw la ni ganima min sɔrɔla n'o tilala ale b'a ta bugun a b'o don fɛn dɔ la a b'i to a b'o kɔlɔsi ni jihadu wɛrɛ sera a bɛ taga a b'o fɛnw to yen n'a nana tuguni a bɛ n'a ye dɔ wɛrɛw sɔrɔ tuguni a bɛ o don marchandise dɔw la a b'o kɛ ten ko ale fa ka nafolotigiya sɔrɔla ten fo ka n'a caya tan donc kɔrɔ ko Zubair tun ye général spécial dɔ de ye kira ka général dɔ tun don Khalid ibn Walid général spécial dɔ de tun don Zubair ibn al-Awwam Ali ibn Abi Talib ninnu bɛɛ tun ye général baw de ye kira wolo olu yɛrɛ ka plaisir tun ye kɛlɛ de ye wa o tun tɛ siran dɛ wa diɲɛ b'o tɔgɔ la fo ka taa se diɲɛ wuli ma mais mun de y'o kɛ général ba ye diinɛ wallahi don min na Umaru ye Khalidu jigi ka bɔ a palasi la ka mɔgɔ wɛrɛ bila Khalidu mɔnɛna a dimina a ma ɲa sera Umaru ma e k'a fɔ bi anw ka général dɔ ma o taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko bɔn e ka to yen a bɛ sɔn ka cadeau bila ka taa d'i ma so kɔnɔ parce que fɛn min kan ka ni lamɛn anw y'o de to yen quoi c'est an ka problème yɔrɔ ka jan dɛ wallahi an ka problème yɔrɔ ka jan Khalidu la jiginnen ka bɔ yen a taara Abubakar fɛ ko Abubakar ko o tuma ne ye diinɛ tɛnɛ dɔ de ci yan a taara Umaru bin Khattab de fɛ o y'a sɔrɔ Umaru bɛ amir silamɛw ka kuntigiya la ko ne ye diinɛ tɛnɛ dɔ de ci yan Umaru ko ayi a ko tuma n ye fɛn dɔ de kɛ mun tɛ bɛn wa Umaru ko ayi a o tuma Umaru e yɛrɛ de nin tɛ n fɛ wa ou bien mun de Umaru ko nin si tɛ a ko Ibnul Walid wallahi billahi ka di ne ye wallahi ko ka di ne ye ka ko ka bon ne ma ko nka ne siranna de silamɛw yɛrɛ de kana lajarabi ni e ye parce que ne taara kɛlɛ la silamɛw bɛ sebagaya sɔrɔ i b'o mankan mɛn de Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid k'ale ko fo n k'a yira silamɛw la k'a fɔ ala ka dɛmɛ gulonnen tɛ mɔgɔ la Khalidu don o Khalidu tɛ o silamɛw bɛ sebagaya sɔrɔ maa dama n'anw bɛ ala fɛ donc nin de ye silamɛya ka idéologie ye a sera ka cɛbaw dilan togodani fitini billahi Madina tun ye togodani fitini de brouche kɔnɔ duguni yɛrɛ mais ni silamɛya sababu ye a yakubaya kana kɛ duguba ye jazira kɔnɔ bali ka tila ka jazira bɛɛ datugu n'a tɔgɔ ye Madinatu Rasulillah bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn rencontre yen de magana ka bonya magankaw tun bɛ taa Madinɛ de mun de y'a kɛ diinɛ o de y'a to a Rasul sallallahu alaihi wasallam a ka wasiya ba dɔ kɛra don dɔ la ka ɲɛsin Umaru denkɛ yɛrɛ ma n'o de ye Abdullah ibn Umar a ko Ibn Umar diinuka Ibn Umar diinuka innahu lahmuka wa damuka Umaru denkɛ ne b'i ma dɛ i ka diinɛ dɛ k'i ka dɔn i ka diinɛ y'i sogo ni jeli de an ko diinɛ ko sera nin na an t'o de fɔ an b'o de fɔ ko diinɛ ko sera nin na o yɛrɛ an ka kumakan yɛrɛ de voilà parce que an m'a faamuya o i dankun e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ c'est à dire mɔgɔ dɔ ka wolo bi n bɛ to ka nin fɔ tuma bɛɛ n ka kuma kɔnɔ gɛlɛya min dakɛ ka jiddan mɔgɔ dɔ ka wolo bi san dama dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a donna kalan na
maintenant san dama tuguni dɔrɔn k'a ye diplôme sɔrɔ a bɛ baarako de la sisan waati damani a ye baara daminɛ o kɔfɛ dɔrɔn a sara e yɛrɛ ka lajɛ kɛ ni lajɛ ka tila k'a laban lajɛ ala mɔgɔ bɛ nafa jɔlen sɔrɔ ni diɲɛ nin kɔnɔ sa parce que n'a laban kɔni ye k'a fɔ k'i bɛ tunu kɔni o kɔrɔ bɛ fɛn fɛn sɔrɔ nafa foyi de t'a la donc o kɔrɔ k'a fɔ i ma da diɲɛ nin kama fo mɔgɔw k'o dɔn de ni de ma se ka don hakiliw la a ma da diɲɛ kama dɛ wallahi billahi a ma da diɲɛ kama mais ni diɲɛ tun tɛ an tun tɛ ɲɛnamaya duman dɔn n t'a dɔn i bɛ ka kuma ni faamuya anw ma da diɲɛ kama mais ni diɲɛ tun tɛ anw tun tɛna ɲɛnamaya duman dɔn o de y'a to ala y'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ pour que an ka ɲɛnamaya duman dɔn ɲɛnamaya ni bɛɛ b'a kanu a ka di ni bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ fɛ i ka sa mɔgɔ si tɛ fɛ i dusu ka kasi mɔgɔ si tɛ fɛ i ka tunu nin ka di ni bɛɛ ye mais mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ min kiyama o de kosɔn ala ko i ma walal akhiratu khayrun wa abqa o de ye hɛrɛ wa o de bɛ to e bɛ k'i yɛrɛ faga ɲɛnamaya min nɔfɛ a tɛ to a tɔgɔ duman tɛ to a nafolo tɛ to a fantanya tɛ to a dusukasi tɛ to a fosi tɛ to o bɛɛ la bɛ ka fɔ diinɛ ko cɛ a ka diinɛ ko daminɛ sa aw kɔni yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ fɛn ta subhanallah diinɛ kɔrɔ tɛ ko k'i ban damu na sa diinɛ kɔrɔ tɛ k'i kana fani ɲuman don e m'a faamuya de o diinɛ ye limité de mun b'a to i bɛ limité k'i ka fɛn bɛɛ la mun b'a to i bɛ ala lajɛ i ka fɛn bɛɛ la n'i y'a mɛn fɛn fɛn a sababu ma ye ala de koyi o de kama ala ni yɔrɔji sigi ka ko bɛɛ lajɛlen na donc ça ni de y'a to arasul sallam a ye sɔnni sigi ni kangarida belebeleba kan kangarida min ye kangarida ba ye ka ɲɛsin umaru denkɛ ma munna ye kuma nin fɔ ka da kan o don kama umaru denkɛ bɛ jate minɛ silamɛya génie ɲumanbaw ye exemple kan ka taa ni mun ye donc a bɛna fɔ arasul filɛ nin ka wasiya ci ka na anw génies fɛnɛ de ma a ma nin fɔ umaru ma n'o tɛ a tun bɛ se ka fɔ umaru ma o mais a y'a fɔ umaru denkɛ de ma o tun ye funanŋɛniw de ye o wagati la umaru denkɛ ko n b'i ma dɛ kana i kulonkɛ i ka diinɛ la dɛ innahu lahmuka wa dammuk i k'a dɔn i sogo ni jeli de don donc ça ne b'a yira an na k'a fɔ ko diinɛ tɛ fɛn denni ye wa ka kan anw funanŋɛniw an ka diinɛ minɛ an bolo fila la sunguruninw a ye diinɛ minɛ aw bolo fila la fɛn min diinɛ bɛ musodennin min wolo sungurunin min wolo pogotiginin min wolo ani diinɛ tɛ mun wolo tɛ kelen ye hali furu fan fɛ bisigiya bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ o ma i mago don i yɛrɛ la ka to k'i kun datugu ka to k'i yɛrɛ bila silamɛya ka mutɔtɔ labato kɔnɔ ɲinifɛnw kɔnɔ ka silamɛya ka règles suit i ka ɲɛnamaya la ka seli fara i bolo la ka dugutilama seliw fara i bolo la ka kuranɛkalanw fara i bolo la e hakili la k'e bɛ mɛn so kɔnɔ e hakili la k'e bɛ kɛ yeko fila juguman ya abada surukuw bɛ wara kelenna bila de bɛlɛw wara ka jugu sogo kelenna bila de ma wara ka jugu sogo ma sogo min b'a kelenna fanga t'a la mais i ka ko e ko ko wahidu e ka ko ala de bɛ dusukun na e ka ko e b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ jɔn de bɛ se k'e tɔɔrɔ foyi se ka foyi kira foyi se k'i tɔɔrɔ fa innaka bi a'yunina ala ko tɛ cidenw ma ko k'e bɛ siran mun na ko bɛ ka i nini o bɛ k'i dɔgɔya o bɛ ka nin kɛ o bɛ ka nin kɛ i bɛ siran mun na k'i k'a dɔn e b'anw ka ɲɛda filɛli kɔnɔ i b'anw ka murakaba total kɔnɔ donc kana siran diinɛ b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna kana siran parce que i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛna fɔ diinɛ bɛ mɔgɔ ka indépendance d'a ma quoi naam diinɛ bɛ mɔgɔ ka hurriyatu mutlaqu yɛrɛ de d'i ma ni diinɛ ɲuman b'e wolo i tɛ t'i sigi buna hadamaden ɲɔgɔn kɔrɔ k'i tɔn siɲɛ k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko e danna o de kama ni diinɛ ɲuman bɛ mɔgɔ wolo i tɛ tigɛ i yɛrɛ la ani ka juhudu la ka ɲɛsin ala ma fo ka taa kaburujo la ka taga su dalen ka o deli karisa karamɔgɔ a ka gɛlɛn bi dɛ
on ga sokono la mano ko mi de iteni ke de na tu me se ko la be se kaburu joga di join hal shufa ka fuki ka taike ni mo mi umbe ne faguna fuka ta fuki be ta nyine ta bla la ka mina ngono do dina be mo bo mo bulu ko mo yala ki bla ala bulu ko so zam sigani ni fo yani généralement ka sanga ni kan ni ngali ka sanga fene ni wakati yere fene do yaay na tayi alhamdulillah amenga ustaz fu kosbe vraiment et puma mun fo nunu ye puma na famo ye amela deli ala ka famia to nyuma di am bela dilema tayi sana nga bo puma gono ndiala ame ustaz yara ni nasoro la del kam mun ba bulo ka di jeruma dina ko la saka mun fo jenu ye ale ni anga finitigila ko ni la del kam mun abolo ka nyeshuma ale ni jamana nyamo yere inshallah ustaz tayi ustaz ka kuma nyana ko jugo ame saragana ka folo nyachi jamana yere marabagoma mɔgɔw k'i janfa mais n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ janfa o de ka jugu anw tɛ se ka kɛ fosi ye fana kɛla maliyɛnw tiɲɛ don anw ye civilisation ni développement ye mɔgɔ minnu na an obligelen don an ka taa olu ka sira fɛ bari an b'olu de ka kan kalan mais mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta i n'a fɔ i tɛ ban fɛn bɛɛ lajɛlen na cogoya min na a ka kan an ka mɔgɔw k'a dɔn anw yɛrɛ ye jɔn de danbe ɲumanya yɛrɛ ye jɔn ye anw yɛrɛ ka sigida tabiya ye jɔn de ala ko tɛ mɔgɔ si tiɲɛ ala ko tɛ mɔgɔ si kɛ den kɛrɛfɛ mɔgɔ ye bali ala ko bɛ mɔgɔ dusukun tɔ lamini donc sɔrɔdasiw u bɛ lahalaya minnu na ani an bɛ se ka fɔ sa yani mɔgɔ n'o bɛ teni domaine kɔnɔ a formation ninnu ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw caman bɛ yen a kow kan fattaqullaha mastata'tum sira ala ɲɛ i seko dama yira la sira ala ɲɛ i seko dama yira la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko seli balila pewu ta i seli ɲɛgɛn kɔnɔ wallahi ala b'a minɛ sira ala ɲɛ i seko dama yira la nka anw tɛ wasa ka tɛmɛ o kan k'a fɔ ko f'an bɛ taa baara yɛrɛ haramuya k'a d'i ma non non nka an kɔni b'a f'i ɲɛnɛ sira ala ɲɛ i seko dama yira la choix t'i bolo de an b'a dɔn n'i minɛna i bɛ pini yɛrɛ i bɛ se ka bila bon kɔnɔ tile 3 i tɛ dumuni kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw mais sira ala ɲɛ i seko dama yira la nka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'olu de bɛ se ka ko ni yɛlɛma ni olu ni laminen don ni ko nin ye o bɛ ala sɔsɔ de la dɛ ninnu bɛ farida bila i ka dɔn k'a fɔ olu de b'a jurumu bɛɛ lajɛlen ta wa ala b'o ɲininka bɛɛ lajɛlen na o la an ka yɛlɛma don an ka kow la an k'an yɛrɛ bila diinɛ kadira kɔnɔ an ka bonya b'o la an ka kɔrɔta b'o de la o ye kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ye ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma kuma sigiyɔrɔma filanan ka ɲɛsin anw yɛrɛ jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma jeunes ani pogotiginiw vraiment an ka société la bi an kɛlen don ka diinɛ to an bolo kɔfɛ wallahi i ka jeune sɔrɔ bi k'a sɛbɛ bɛ ala ko ma k'a ka plaisir ye ala ko ye a ka haminanko ye ala ko ye a bɛ ɲini kana dɔgɔya dɛ a bɛ ɲini kana dɔgɔya o de kama fɛn min ne b'a yira mɔgɔw la ko ni activité minnu filɛ nin ani an ka denmisɛnnin wajulikɛlaw ye ani denmisɛnninw ye o c'est à dire courage b'o la u bɛ ka kuranikalaw ɲɛɲini ani denmisɛnnin minnu b'a la su ni tile u bɛ conseillenw labɛn k'a bila réseau sira fɛ n'a y'a sɔrɔ ko baara kan ka mɔgɔ don ni teliya bi arijinɛ kɔnɔ wallahi billahi nin y'a baara la belebeleba dɔ ye wallahi n b'a fɔ ni prévu ye e ka lajɛ kɛ c'est à dire anw bɛ k'a bila ala ko de minɛn kɔnɔ dɛ nin appareil min filɛ nin ye aw b'a bila ala ko de minɛn kɔnɔ mais mɔgɔ joli de bɛ yen n'o bɛ sinapu ni fɛnw manamana ko la ni nin ye ka ca k'i jɔ u ka so kɔnɔ muso yɛrɛ langolo 12 k'i jɔ k'i yɛrɛ k'i fɛn o bɛ bila tiktok kan o bɛ bila fɛnw kan yɔrɔ bɛ nin bɛɛ kɛ mun kama walasa k'u ka j'aime sɔrɔ walasa mɔgɔ caman k'a lajɛ a banna k'i yɛrɛ kɛ tan a banna donc o bɛ tile min na o bɛ asiri min na n'a yera k'a fɔ ko jeune dɔw appareil b'olu bolo bari olu yɛrɛ bɛ ka maɲumanko kɛ k'a ɲini de
pour que k'a kɛ ka diinɛ activité kɛ mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la o sigiyɔrɔw la mɔgɔw ka se ka diinɛ faamuya sɔrɔ o sigiyɔrɔw la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko baara kan ka mɔgɔ don ni teliya arijinɛ kɔnɔ anw ka nin wagati nin na wallahi ninnu n'a ɲɔgɔnnaw don sa o la an bɛ aw encourager ka tila ka an filɛbagaw bɛɛ encourager ka tila k'a yira aw la k'a fɔ ninnu dɛmɛli wallahi billahi diinɛ dɛmɛli don yala mun filɛ nin suguba kɔnɔ k'a lajɛ sa farati ko joli joli de kɛra i yɛrɛ la bɛ jaga bɔ a ɲɛma bɛ ala ko baara jɔn de kan ka kɛ t'a dɔn ko dagun caman b'i ni ala cɛ tɛ ɲumanya dɔ kɛ sa kana warijɛ di yɛrɛ appareil san dɔrɔn i k'a di ninnu ma u ka se ka nin baara ninnu bila propre dɔw ka jɔ so dɔ denw ma dɔrɔn ne y'a mɛn k'a fɔ studio ko b'a la dɔrɔn ne ka appartement dɔ bɛ yen n bɛna a bila aw ka bolo kan o bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛw de ye nin bɛɛ ye diinɛ dɛmɛw sira de ye bi hali micro ɲuman sɔrɔli o ye baara ye jamana na jamana min 99% o bɛɛ ye silamɛ ala anw bɛna taa mun de fɔ ala ɲɛna sa ne bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ mɔgɔw ka statut lajɛ mɔgɔw ka tiktok lajɛ mɔgɔw ka facebook lajɛ kɛ n'appareil dafalen bɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ mɔgɔ lankolon wallahi bila bɛɛ mɔgɔ lankolon mais silamɛ société ni silamɛ yani ONG ni silamɛ jeunes ni silamɛ groupe i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ maɲumankow ni difficultés ni fɛnw na ne filɛ nin ka kuma min kɛ tan yɔrɔ n'i y'a ye i b'a fɔ alhamdulillah mais ni ne y'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ ka taa téléphone de la puis téléphone mun don téléphone marque baw yɛrɛ tɛ ala k'e bɛ arijinɛ min kɔ ko n'i b'o arijinɛ kɔ dalen b'a la k'e bɛ don a ɲɛ miliyari bɛ wolo miliyɔn bɛ wolo ma se ka fosi kɛ an bɛ kulonkɛ la dɛ wallahi an bɛ kulonkɛ la o la n ka wasiya laban kɔnɔ n bɛna kuma kuncɛ ni mun ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko alikiyama jɔ don an ka bɔ ka bin nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw ka activité nin bɛɛ kɔfɛ hali saya yɛrɛ kɔfɛ difficulté laban min ni hadamadenw bɛna taa don o kɔnɔ ni kow bɛ ban n'o ye bɛɛ ka t'i ta yɔrɔ o de ye siratu tigɛli alakira ko fɛn saba de bɛ yen kɛnɛ kan o don fɛn min bɛ sogonadonni kɛ hadamadenw ye naaninan t'a la a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye rasul sallallahu alaihi wasallam alakira bɛ sogonadonni kɛ alakira bɛ kɛ o don ye avocat ye a tugubagaw ye dɛ mɔgɔ minnu ni alakira ko tun ka d'o ye dɛ o t'a fɔ o da la dɛ o b'a lawaleya de olu ka plaisir kira ka vie tun bɛ cogo di kira tun bɛ comporter cogo di kira tun bɛ tɔgɔma cogo di kira ka lahalaya tun bɛ cogo di a ka labɛn tun bɛ cogo di o b'o seko k'a la dɛ bari mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ kɛ f'o fana ka lajɛya dɔw fana bɛ doloki bɔ ka kasi ko fo i ka kɛ komi kira cogoya 100% o ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ bɛ seko de kɛ mais i ka laɲini ka k'a ye i ka laɲini ka k'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sogonadonni kɛ o tigilamɔgɔw ye sogonadonni filanan ala ko baara mun kɛ seli fana selili lagansara selili safo selili sun donni jaga bɔli sinji tuguli ɲumanya o ɲumanya k'i b'a kɛ i bɛ ka baraji de ɲini a la o fɛn o fɛn n'i tun y'a kɛ diɲɛ nin kɔnɔ ala b'o dilan k'o kɛ bunahadamadenama dɔ ye walima danfɛn bisigi dɔ ye a b'i jɔ siratu fankelen la a bɛ sogonadonni kɛ a kɛbagaw ye n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn pour que e ne k'a faamuya ko diinɛ min n'i tun ye o mɔgɔ ye dɛ ani ye baara minnu kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye o de bɛ taa présenter kɛnɛ kan o bɛ sogonadonni kɛ a tigiw ye hali n'a danna o ma o tɛ diinɛ kun bɔ a sabanan o ye sinji ye ala bɛ sinji fana bila kɛnɛ kan o don fana o bɛ sogonadonni kɛ o tɛmɛbagaw ye ni fɛn saba olu dɔrɔn de bɛ se ka kuma don min na nabiɲumanw daminɛna cidenw daminɛna segona bɛɛ daminɛna fosi tɛ se ka kuma i tɛ fosi bɛɛ illa hamsa o la hali n'a danna nin ma an kan k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ ye fɛnba ye ni fɛnba don an k'an bolola minɛ n'a ye an ka bonya b'o de la an ka kɔrɔta b'o la
mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko diinɛ ye ne to kɔfɛ an ka karamɔgɔ dɔ ko wallahi wa hali ni niveau bɛ kilasi 6 de la k'e ye diinɛ mɔgɔ ye ko n'i yɛrɛ masiri n'o baara ye wallahi k'Ala b'i ka bonya bɛɛ d'i ma n'o sababu ye o la an b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an ɲɔgɔnnaw aw mago bɛ aw de la an bɛ fɛ aw ka bɔ ni sabari ni ko ninnu na anw bɛ fɛ aw ka bɔ ni dɔnnangolo ninnu na ni arabu ko ninnu na ni manamana ko ninnu na a ka fara an kan an ka dusukunw na ɲɛnamaya an ka Ala yira dusukunw na Ala tɛ mɔgɔ wolo dɛ mɔgɔw ɲinɛnen don Ala kɔ dɛ an ka liti y'o de an ka Ala yira dɔrɔn mɔgɔw la hali bi Ala k'an bɛn yani sawaba ma ka baara nɔgɔya an ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحمد لله لكن هاي فميا chama soranga ustaz ga kumala vraiment na danan mal na danan ma vraiment famia chama yere de kanga sorona mais Allah taala deli ala ka famia to nyuma di am bela deli inshallah wala ame bita blaya inshallah ma fo aw kan be sigida wala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.